Naitolai Kapani Joto, Takokte Bukokchong, or Jora War, Jorano Regainor Kabang Masumung, Rasti Tunani Simi Senge, Sakri Kayai, Officer Nisimi, Minister, Tai Yango, Tangsana in the Koronish, Kaisana Sumung, Avonka, ECA, Maniba. Waisaba look like a Java Kotorma, Tabuba look like a Hano Kugo Kotor, Waisha Hano Raja say Panera Reclaijanai, Waisha Hano Borogotong Kaizak Sinai, Waisaba Hano Sunti Prasara Zunzalanai, Oh Tamo, Takicha O Jorano update Nalanya Hino, TSFni, Vice President Bortomano, Tai GS Bungi Pajak, Tako John Debbarma Cox Lane update, TSF by Bini Becticato reaction of the Lamso Takuno Tinin Jorano Manibagai, Poglamo. Belajar Oh Jorawo CAA Borok ni Jotri Kunikok. Kebos how TIPRA Saro TTDC area wo jehetu implement India KAHAM Kebo Huno TIPRA haste ni si o TTDC TIPRA haste o si CN tongke edisi bahki ok. Tamu ni remote o CA tabuk se implement ina thangna jong mani abo ni mo kolo boma ke luwi tong tabuk Bortomano. Belajar hambai Jora di bagi kok TIPRA di channel no tini ada views nara bagi anuri hum bagi kok kamu se oh ain jelas selaman zaman ni amu pun dulu KAHAM ni si manja amu pura India ni bagi bahamnya tapi TIPRA sa ni bagi tu hamnya na hamnya as a whole TIPRA bagi tu hamnya apa lagi hamnya tambah ke Thwngkha Citizenship Amendment Act sunui mereka amu tu jefru CIB tongfru 2016 chung nama protest kai pekya ke ama kira TSF ra andolon khai nai 2019 guli ba kok jakha thik no singama sini sing try khai ke one sini best rakha bhaike o CA no bill hamya no sing kasugani sing TIPRA ho pura prochar khai 2016 simi joto kisu ana try khai ke joto khanarka joto saibanka joto no TIPRA hani TIPRA sara joto no apna kasuna bagi labo orok obongkha kintu Thwngkha अब नारकमालिया बिल पास खाइनाय एक्स लामखि गटामो तामके रुल्स अंखका किन्तु अब बेलाके हाबिया अमनो सुन सेमनो कबमा जे सीए तामो तांनायके ओ सीए एग्जाम्पशन जाखा टीटीएडीसी ना टीटीएडीसी एग्जाम्पशन जा हुमाबाय आं अलरेडी सका ओ बिल आबो हायरमा ओलबो हामिया न ओ बिल निजे इथासे इंडियन बाय बेलाय हामिया ताइ TIPRA बाय बो हामिया इंडियन बाय से हामिया माने TIPRA सा untuk jorbai hamia ta 6 sidul bage hamyang ke ning 6 sidul exemption no thing no exemption khayo no but India chalung kha mane no bota TIPRA chalu khane rules flyne borok empowered committee islam mi tokha sojana no ti nai empowered committee kham abatam bage 6 sidul bage hamia ka bo 6 sidul niji soito TIPRA ni state ni andoro ta bo 6 sidul bono बोले आलादा पावर 6 applicable ini हम पुनो बट TIPRA तो सिटीजन थानाय बिले इंडियन सिटीजन थानाय बिले सो आमा बाहायके जे इफेक्ट नि आंनाय बा इफेक्ट नि जस्ट के पुनो गाम बायो बेलाके हामिया ताम Thwngkha जे 6 सिडुलो जों बाक्सा सावो आबो 6 सिडुलो इमप्लिमेन्ट जायगा कुन वान नांगया निसो किन्तु बो इटसेल्फ अलरेडी सिटीजन सिं थांगा इंडियन जेकुन भारतनि जेकुन जागाफाना तंगै अबनि सिटीजनशिप मान खामाने बो भारतनि सिगै थांगा भारतनि थांगा माने न इंडियन सिटीजन मान फ्रीली मुभमेंट खामानो जेकुन थांखायमे व्यवसाय खामानो नों सागिर खायतमानो जेकुन मानसिने माने एडीसी फाइमे आमा हेकुन ग्यारान्टी करे आम बागिनो जे अब प्रोटेक्टेड खाइजाका हाय माने आमा बेलायके आन थानि आं बुजमनि खामा कुनो प्रोटेक्शन गरि जों बागि साबनायबा आम बागिनो सुरु 6 सिडुलो जे 6 सिडुलो के इफेक्ट या माने राइन या माने आमो आसे गां हुया ता TIPRA नाय के सुरु तो TIPRA कक साके बसि अलरेडी इमप्लिमेन्ट थांगा के खाइगा ताम नायबा सिनि रिजर्वेशन कमिनाय बोले सरी रिजर्वेशन माने इफेक्ट नाय ताबु सुनो सलायके गरि दिबा फाटानि गरि दिबा सुनो समायता सुनो चेहरा सल दं बेबारनो दासो बाङि दं बर सो obviously TTC इफेक्ट नाय आं जस्ट कैसे एग्जांपल माने इफेक्ट नाय TTC इफेक्ट नाय एज होल स्टेट अफ इफेक्ट नाय कोटानो बर यूज खानाय नों साना नाय मा हंगा हंके
Tabuk whole state to jodi ST ni jonsonga naika 31% ni tongmani jodi amendment ni bising ti nei bunyo citizenship ni khake chini ST ni to tai songa baria boni bari thangsire kubun rokni ge chini o je percentage ko bi thangnai o ko thangnai bani ei 31 ni te ko bi thangsire ja 31 tongnai ta 31% suno 10% suno kata o 31% bo phatani boro phainai boboto ST ble Sono kosol borok pakai borok esting thaka. Bobo to esting thaka citizenship man thaka bobo to esting le. Bobo same esting kodone enjoy kheto nai bla. Sin khosor ya sin khosor phai kable. Oroni je hani besaro khosor sinai manthai khosor sinai. Acha. Gam tit amor same nation bo state to khosor ka edison khosor phai keta. Bobo to esting bla sa. Boro boto estim le boro sono kosol dotono sono solo sunjotong saiba man dong saiba ge TTADC area o je tongnai baksa illegal immigration mo tongo bongni bagi o TTADC am sayo aba haisi exam so khaje khage borno khe chernani ba borno je oroni yahni sanani suno scope rok tongla kha aba hero bora tong karon tarone TTADC am sayo tabu illegal immigration tong hata Abang nang baik scope aja bos already Indian citizen nung thangka ke nung baru type baru illegal di nung orang yang saya mana sedang nung baik itu lainnya bano. Acha u ek tamsa orang tu kisah serai ke nung buji macam tu. Ego nung mana ni just ego tu abang sawo just all the citizenship amendment ek tambah je bill tu paper orang mana 2014 di sana je tong nai 2014 31 Disember ni banglo citizenship berjang nai. Citizenship berjalan di kana kaisa registration by naturalization. Kaisa register kainai unku manu berapa. Bo je neighboring country ni Bangladesh or je Pakistan Afghanistan ni faida rono bono citizenship berjalan nai. Agi tongo by naturalization citizenship mana ni 11 বছর ngono tabu ono ka boy dalor 5 বছর tongkha ba 1 বছর tongkha dan bono citizenship nai mangkha. Amon sija karo. Kenal clear citizenship mana ni klai. Mana raja saya tiphar phaichiteng raja saya phar phatari phaichiteng borno baroni borok snamani se o act ikobo kuni kaham maya tai kaisa kok salaijak mani tongo tagromna ni o citizenship amendment act mani bisingti raja saya ti agi je phaini rok to borok phainai onano document rok khlai tongin tongha ni aadhar ni pan card ni je voter id jabon khaini tongha abuni ya kulobo borno kaisa je phainai TIPRA Hani Bwswk nei je phaigai hini sin no khani ni bagi kaisa upai ni bo jajagu nei je sai jongoni ke ni mote abo bom hengja karon borok to raja sai tini oro hapayo aboni kuno proof kori chati jortei kintu CA ni bo bor registration khamen bisiti borok proof bung thangsi rai je borok i raja sai ti phai ba borok oro khatani phaigai no o Hani Bwswk nei jate ulo NRC pan khanyang di obrok ulo jasai khajagi mano ei bui chau hni tong nei bung ke neng le tam bahengja o CA ni buji tabu orang to bot raja saya ti phaikia CA raja saya pakai CA ni hote bono citizenship ri dikha ke bot citizen nang thanga already apro nang NRC apply khain tang naisa nang thang sana ni ka NRC ni ko jodi NRC to sunu kan NRC 1951 tai NRC to NRC mane no NRC ke to abo kaisa national certificate citizens tang khai am tang khai ke joto citizen legal citizens wrong ni record klani official document record khai mani amon NRC amo NRC main purpose ka bar khai nai identify khai nai ba detention kemo toni gunani tong mani amo se khlai liya NRC khai ke busi illegal immigrant tong manja khamo tabung ga ka deng Aswk NRC okay legal no illegal no se legal khai jomoni ko NRC ta NRC khai ke to bo rom khamu je NRC khai ke to bini at least bini family ni borok ayin sibi abum boroti kori manja khamu nutung mani bagi sibi man khamu gering ke bakri bo illegal thangka am deke tongka ke judi Tabuk oro NRC khayawui CA khakip ka mantama o CA ti ga koli bo ta ka legal sing thang sanai citizen borok illegal citizen borok tai NRC khai nors bania tai bai nor nai ba citizen sing thangka ke boliri bon citizenship teri dikha 2014 ni 31 December jor final bisukon tongnai ron citizenship dikha ke botai tam yaro NRC tongni bo ar tai illegal phayo ni human sena man bono already phayo illegal ba na kintu bo citizen thang ka tor ni gamagin NRC sekan khaina tongmani acha ni mote ga ke NRC sekan khaya tongmani
फियाबा एनआरसी खालायगा हंगाकले बमहाय प्रफिट खामु अ भारत हानि बागै एनआरसी नि दाहारमुं तो एनआरसी कारण आं जे बुजिनाय मा हंगाय आसामाव एनआरसी खालायजाखा एनआरसी खालायमा उलो हाजार बरगनो तो साइनो रखा ओ बरगरनि हानै फियाबा हाजार बरगनो एप्लाइ बखायगा आं अरनि नहै दानि खायनि बागै जेहेतु प्रोविजन दङबा बर कोर्ट दङ ताइसे एप्लाइ खायबिका के अबाहाय जे पेन्डिं प्रोसेस तागो जया दङ के आरो बिसिङो नुजाखा सरकारनि बिसिङो जामेला केताल कोर्ट हानि केस गोबां मान थाङा के ताबो যদি ত্রিপুরা বাহাই খেয়েও আর বাহাই খেয়েও কাকে বিচার ব্যবস্থাও এমন ভিড় দङानो যেটা কল্পনানি ফাতার কাকে এনআরসিওবো সাকসেস ইয়া দাহনাय ना ओंखा ओ जे थानाय आसामो नि मते आबो बोसोरजामनि जदि सिगां खांखाय মানে যদি সিগাং মানে এনআরসি তো না আমা কাইসা অফিশিয়ালি নন লিগ্যাল সিটিজেন হनै প্রুফ খাইমানি এনআরসি আপডেটেড খাইগोन आरो एनआरसी वंगन नन बंनि जेटा रेकर्ड दं मानि तेसे एनपीआर दङ एनपीआर के टप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आरो के तो जो टोटल पॉपुलेशन बहुत दं खायो नायो आबनो आरो इलीगल नि को दंसने पॉपुलेशन दंसे नाय इलीगल बाय जुदि लीगल इंडियन सिटीजन बाय इलीगली दंनाय रक नि आरो खायो किन्तु एनआरसी ओ ताबा खायके ताम बंनि मेन एनआरसी नि मेन पर्पस तो आइडेंटिफाई खालायनि इलीगल इमिग्रेंट बुसुर दं इलीगल इमिग्रेंट बुसुर दं नायने आबनो बर डिटेंशन कैम्प टोलनि दं मानि आमतो गवर्नमेंट नि पार्टिं खामो आम गवर्नमेंट नि पार्टिं खामो तो डील खायनो को आम गवर्नमेंट नि पार्टिं खामो गा आमा के किन्तु एनआरसी खाय अपडेट खायना दं मानि त्रिपुराव आम दे तांगते तामु एनआरसी खायमोन सीए तो सालुस खाय गबर एकाव सीए खायमोन यागलो एनआरसी खायो नै नोंताय 2014 नि नोंताय बरनि सिटिजन या मानसनेबा सीएए चल खालायरे मानि बागै साबला मान थदं मा दंनि बो सेक्शन लाभ फायदाति सानो मुलाजा अमतो जतो इलीगल भाबे तंगाय बरनो फायदाति सानो यरनि इलीगल भाबे तंगाय र इलीगल भाबे फायनाय तंगाय र बरनि प्रॉफिट ओ हानि बसा रनि गागाय प्रॉफिट करे लॉस करे गे नुक जाखा अरो वानजि बसनि नखरो नुहुनि मासासनै सरासरि जे बरक रक आबाके फायनि जांखा फाया दांखा साइमिया जे जलि जागि दंखा जे केन्द्र सरकारनि अबो बरगनो लाचिरो बरगनो इलीगल नि तेबो स्राय खायन बागि सिबर चेष्टा अबो खालाय दङ आबुनि बाक्सा चाजाया बङि दं के सेक्शन आबनो फायति से राजनीतिनि बिसिंति बहनो जिहासे आबनो पुरा भारतनि नर्थ दिनि दं नंले आमो बाय मत एकदा अब लाजिम सियाबो तो बामो बंनि पाइप बर लाइजाके तामो जे वानजि ग्रीन से दं obviously आगिन सिन दं बाक्सा दं खूब पॉपुलेशन कम दं परसेंटेज कम का आमते बर माइनॉरिटी दं माटा इ बर सिनसाइ दं पॉपुलेशन कम दं माने तामो जगह ओ बर साजे काम दं आवमो तो एसे इंडियन सिटीजन से नॉर्दर्न नाउटाइ गम काइसा बलाके आइन बिल हामिया और बिल तो बलाके हामिया सिन बागै तामो और तो बंग बागी वो प्रॉब्लम अब तो सिन बागी सिन प्रॉब्लम या बंग बागी वो प्रॉब्लम टाइम के आसे पॉपुलेशन नो त्रिपुरा है आसे डेमोग्राफिक सिकोना आसे जागा सिकोनो आसे पॉपुलेशन एकोमोडेट खाइने नि आसे कैपेसिटी करै चाकरिनि फैक्टर फाइनाय गोमा इकोनॉमिक क्राइसिस फाइनाय आमर गोमा इफेक्ट नाय ताव बंगनि बिसं बर पॉपुलेशन बाङै दं बाङै गोबां क्राइसिस फाइनाय जॉब सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट थानाय गोबां थानाय सिनबां थानाय आमरो एफेक्ट अच्छा ताबुक तो ओ जराव इंडिया गवर्नमेंट नि बहाय लोकसभा इलेक्शन सिंगि दङ ताबुक गवर्नमेंट तो जस्ट चीफ सेक्रेटारी इया हगायबा जत प्रशासनिक लेवल नि जे कतर रखसिमिसे देश शासन खालाय दं ओ जराव जे मंत्री डॉक्टर लोकसभा इलेक्शन बागै बरन बेबन पुरो कोनागो खालाय थागोन मॉडल को कोन सामनो चाया हनाय ओ जे ताबुक चल खालाय रेजाक मानि तैनै नों जदि केन्द्र सरकार ने जदि मोदी सं पीएम तंफ्रु हंके तो बनो हंगामो ताक साबनो हनायबा जता एडमिनिस्ट्रेटर बनो बोलता किसासे अब कुनु राजनीति नि इंगित बायो अब हाइ खाइ दङ आबा कुनु खामि थिमार तरा दं obviously राजनीति नि आमो सब समय आमो राजनीति तो तंगै बोलो राजनीति नि गोबां दं आमो पूरा राजनीति नि फायदा नालानि इलेक्शन के सारा होइने बरा अब खाइमानि न आमो सिंगु जाबो सीए न तो बरा जस्ट
2024 ni assembly election sekang mose sorry ini election sekang sama orang borok calon khair boleh so full orang tu rajniti ni faida nana bagi je borok rok tabuk kendra wo sason khai tong NDA borok ni je sarkar ni meat tongko ni pano election ngi tong mani jorawo to borok ni ase hostokep ba yak rumungta borok bai je koboli tong mani bong ni phan no je nangi tong na abla Bwswk boi ma tong na di so je administration salna robo বড়বটো বাকি চলিব বড়বটো যত তাবো গভর্নমেন্ট টং নাই গভর্নমেন্ট বলতে যারা মিনিস্ট্রিও টং নাই বনি দারে সনমেন্ট চলিব আং তার ভিডিও পুরা আংবো তো চিফ মিনিস্টার পুরা চিফ সেক্রেটারি পুরা হাই পুরা তা তো চিফ মিনিস্টার গভর্নমেন্ট চল নাই কোন ডাইরেকশন বনি তাও মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট যদি না থাকা কে ডিএম বা চিফ সেক্রেটারি লেভেলনি বড়গ্রনো রাজ্য শাসন খাই দङ গাবুল ইয়াগুলো যদি মন্ত্রী হস্তক্ষেপ দং দङ কে ওই যে লোকসভা ইলেকশন বাক্সা যে সিএএ নো চাজাগিয়া বড়ব আসুন বাঙো তাবুক যে সরকারনি বখাতি চাজানাই আসুন বাঙো কে তামখা প্রফিট ইমান বড় আমো নাজি প্রফিট বংনি অর kaisa section borono to boro already citizenship running kaisa section to ria sunu haro to religion based or moitu kabuno boni aro tawo mane je borono raja khabar ni board mana ni boro khakamani ambang to boro about 2024 parliamentary elections kan to bill not rules islamic implementation আর হইতে যে তাবো আর অকসারো যে ইলেকশন কসারো যে অবন রুল না খাইকাম আমটি আমলে অবন অলরেডি রুল তো পাস কি ব্যাগিন সেকাং ন যে ইলেকশন সেকাং ইলেকশন ডিক্লেয়ার না সেকাং পাস কি কা আফরন হতে সেমন তুই ফেকে তাব তো রাজনীতি গরিগি ফাইলে সে আব তো ক্লিয়ার লুখা না জাস্ট অবন অলরেডি বনো রুলস সবই পাইকা তাবো বনো ইমপ্লিমেন্ট খাইদেন বাই সিমিছে মানে রুল ইসলামিক কমিটি খাওয়াই বনো সামখানা বাকি সিমিছে খাইনেন সিমপ্লি গাম এডমিনিস্ট্রেশন অব অলরেডি রুলস সামজা থাংজা রুলস সামজাক বা এডমিনিস্ট্রেটর যে টংনাই বড় বং সাম বড় খাইছিনাই মা খাইছিনাই আচ্ছা অব ন্যাশনাল সিস্টেম খাই কালাংজাক অব সিস্টেম বাবে ন্যাশনাল খাই কালাং থাকা তাবুক আং ফুনো অব ইসলামিক ফেগাকে তা আনি দায়িত্ব আং সিস্টেম আন দায়িত্ব আং মা ইসলাম মা খাইছিনাই বিলে সাম আচ্ছা তাবুক ফারিকে আবো আইন সাকারি লেভেল থাকা তাবুক নি নিজে তাবুক টিএসএফ নি স্ট্যান্ড পয়েন্ট নো দগি যদি নাসিকি নাইখাই টিএসএফ রক জেফরপানো সাও যে जों সিএবি নি এগেইনস্ট সিএএ নি এগেইনস্ট নি ফিয়াবা যখন মাদক বাড়িও গুলি ককজাখা আবুনি ইয়াগুলো ও যে সিএ নো আফরনো বিল সিএবি নি সিএ নি থাকো আবুনি ইয়াগুলো সেরকম কঠোর আন্দোলন জাস্ট ও যে বছর কিফলি ফাইকে কিসা নুখা আবুনি ইয়াগুলো কোনো ডেপুটেশন বা কোনো কঠোর নুগিয়া আবো ও যে গুলি ককজাকমানি ওলো কিরিজাকমানি দেখালাইখা নাকি ও যে তাবুবো চলনানি নি সাকলাই তমন জরাবো টিএসএফ নি আসে কঠোর আন্দোলন নুগিয়া iya TSF সবসময় তো গাবো TSF সবসময় না এগেইনস্ট সিএ নি যেফর কোনো ককজাকমানি ইয়াগুলো বস TSF ককজাকমানি ইয়াগুলো আটা জন ব্ল্যাক ডে পালাই जों जेफोर रुल अंखका रुल न सका सकी कि बेदारे आउली सकलका सका टीएसएफ तो जों नेशननि पार्ट बा नेशन टीम गइनाय नॉर्थ ईस्ट गइनाय आबो सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खालायजाक आ केस दाबो सलि दङ सुप्रीम कोर्ट टीएसएफ पार्ट ऑफ नेशननि टीम अलरेडी जत आरनि कंपोनेंट मेंबर दंनाय र आबोनो केस खालायजाक नेशन टीम टीएसएफ टीएस अलरेडी आबो जों थानजाका केस खालायजाक नॉर्थ ईस्ट दिंगि माने डिलार के तंगनि बाने यां एखे यां आबो चबांगै दं माने चबा माने जे आंदोलन दिबो पॉलिटिव आंदोलन माने जों जे बसकांग सि फाइसिरि गानि आमति हाइसिबि बिया आंदोलन मा दंमाबो आंदोलन बिसिंतिबो ताम खाइ दं सलि आमु आंदोलन काइसा मुभमेन्ट सो नेशननि थ्रु दिस इज का वाइसप्रन सुप्रीम कोर्ट अफ केस हियरिंग डेट जोइनाय केस हियरिंग दं नेशननि नेशननि आसुनि बरोबर खा नेशननि केस रजाक आमथाय चलि दं ताबुक तो ताइ खलबै तनालिया चल ओंसिने ओंसिनाय इमप्लिमेन्ट ओंसिनाय तमा त्रिपुराबो भारत बर्ष न
kok dasar lai khana rok je bus kau tam khai dai busuk jora andolon kotor khai man obri bagai lokoro ni support bom khai jong lagiซึ่งตัวอันดลไทยอันดลตัวซึ่งคล้ายตรงอันเทงสักการซึ่ง rules not สอกกับสอยคิดกันอัสตัวบอลมุสลิมที่คล้ายสอกกับ rules จะได้เสียใน rules น้องคนมันซึ่งอันดลให้กันสอลิทนายซึ่งใครนู่นตรงนั้นเจ้ามันซึ่งใครนั่นซึ่งก็สาวินตรงนั้นอยู่ใบแค่อ๋อเสียนี่เองเสียนี่โน้ตที่ได้ซึ่งอันดลไทยมันซึ่งสาวินตรงนั้นก็ซึ่งมุสลิมเราบอกที่ใครมันในยามวันซึ่งตัวก็คนใครยังซึ่งใครนั่นบุยขยับพนอคือนอบุยมันเนี่ยออร์สุดขยับพนอซึ่งตัวซอบๆใครในใครทันแต่สิ่ง every year เสียนี่ที่ตัวจะตัว black จะตัวซึ่งใครตัวมันขับใครในกินตัวจะตัว implement กินตัวซึ่งก็เสียกินตัวซึ่งก็สามัญญาก็เราบล็อกใครอยู่บล็อก first ใครตัวมันบังแบบกินตัวสิ่งใดตัวซึ่งใครเนี่ยใดตัวซึ่งมาใครเนี่ย protest ใครเนี่ยซึ่งมาใครเนี่ยนรกข้างในลูกค้า Roman script ดีบ้างไอ้ road blockade นี่ก็แบบ strike ดูว่าkotor andolon khayo phiabo obo tabuk sie jotoni bagi hamihni saiman mania gulo absuk kotor andolon khlaiya kho eba khlaiya subject ya khungka kaito tabuk kaisa WANJWI na harmano je o onanno andolon logo ke je pro rajnoitik bodol logno logire phayo afro kotor andolon ui thango TIPRA ni ke asukda phan kari kha tabuk bomahai songkhok poriman ni ti tabuk andolon khlai tong je TIPRA rok ni মানে যে কোনো ডিসিশন তো অন্য রকম সাপোর্ট খায়ন খায় ও খেবো যদি নরক অবনি আন্দোলন খাইকাকে বড় বা পলিটিক্যাল পার্টি হিনি কমা এনজিও হিনি তাম খাকা নরক লগি বসে সাপোর্ট মাননো মানে যা তো जों বুই সাপোর্ট আদু রিয়া বানায়া যে তাজিং আমর সামনে হইব কাছে বল লং খানা যে পলিটিক্যাল পার্টি সাপোর্ট খাইকে जों জান কটম হাই আমর তো টোটালি ভুল আমি টিএসএ ব আমি নগসিয়া না বাং গসিয়া তাই কে টিএসএ ব নিজিন বিনা আন্দোলন খাইও বই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি খাইও আমার যে বড় পার্টি সঙ্গে সাপোর্ট খাই আমার বাং ব্যাপার আমার এস এ পরবর্তী প্রাসঙ্গিক পলিটিক্যাল পার্টি সাপোর্ট খাই মানুষ আমার ব্যাপার কিন্তু বড় খাইয়ে বসে না আন্দোলন খাইতাম পটন খাইতাম কে আমার যে পলিটিক্যাল পার্টি সাপোর্ট খেয়ে কারাঙ্গু হাই আমিয়া তাম যে লামা রড ব্লকেট সামানি जों आन्दोलन दं गोबां टाइम आन्दोलन दं सुरु रोड ब्लकेट सिमिया आमदे सिमिया कारण सिनि जों आसल नांखौ मानिके जों सिनि फाइट आसल नांखौ लीगल फाइट दं नों जेसपन लामा कासुनि लीगल फाइट गरै माने आन्दोलन मीनिंगलेस हाय फुनु ड्रप सिमि हाय फुनु ड्रप फाइन बाय सब समय न लीगल फाइट माने नों डकुमेन्टेशन नों मेमोरेन्डाम मारनाय आन्दोलन माखानि जोंहा जिरिसिम दं फटो सिमिथाय थां तामबा नों बर खायो होनसिम सासिनाय लीगल एक्शन जिउदे रिप्रेजेन्टेसन जाखंगा के याफोर जाख सिङाव नों गसेनि रिप्रेजेन्ट जाखंगा तामंगाबो अफिसाव बिनि अफिस रेकर्ड लाइथों जे अलरेडि जाख जों प्रुफ रिमानु लेकिन जिकारो माटनो आमबागै सब समय फाइट माने न जों सिनि फाइट माने न जे जों लामा अंखरै जिरिगै गोदान सिमि आमा सिमि फाइट या के आसल फाइट नांगौ माने जों सब समय लीगल टे सीमाते राइटिंग बाय नि रिप्रेजेंटेटिव माने आमसे फाइट ना नांगौसि कटर ताबो पाइथान जरा कमा लुकरो बाक्सांके हनि दंखा सि जावो बाक्सका जाया ताव मेसेज तनाय लुकरो न नेनि बखाक्ति आं लुकरो मन को साना मुसुबो दानि बाक्सा नि बागै गाहाम नि बरक सं हना बाक्सा बरक गाहाम नि सं हना किन्तु सीए कुन दिनफोर सिन बाय गाहामनि मानिया टिटिए दिसिव बनो एग्जाम खलाइका टिटिए चालुं लाखनि पुनाम सिन बाय कुन दिनफोर गाहामनि मानिया कारण अ सिटिजेनशिप रुल्स अलरेडी आइन स्लामै बनो अलरेडी लीगल बाबो स्लामै रिका जे बटाबो बिनि डकुमेन्ट एक्वायर्ड खायमान सिनाय बाय रेजिस्ट्रेशन बाय एक्वायर्ड खायमान सिनाय इंडियानि बसिजन नों थामान सिनाय माने बो हानि बरक नोंथांका नों बनटाय कुनो इलीगल हमालिया नों फ्रीली मुभमेंट खायतो माखानि नरो टिटिए दिसि फाइबा बहुत बिजनेस खायतो फाइ मांखा बिजनेस खायतो फाइ मांखा ता टिटिए दिसि फाइबा बिजनेस खायतो फाइ मांखा हाबैनाय कारण सिनो गबो गरै इलां पालिन गरै अपेलि फाइनो खायतो मसे बिजनेस खायतो मांखा दिन र पारा बेरायतो मांखा अच्छा नॉर्थ ईस्ट नि 6 शेड्यूल मानजानि बिसिंगो इन लाइन गोनां तंगो गुबुन हास्टेराबो आरो रखै बम हायनाय सेफ्टी दांना कारण बरतो ताबो नॉर्थ ईस्ट नि बिसिंगो मिजोराम मणिपुर बरतो सेफ्टी बाइक सेफ्टी बोलते इंडिया वाज सिटीजनशिप रजाखा थिंनो हामिया किन्तु बंगरो थाय बिजनेस खायतो मानि बुई
हाइपनो तो बल इन लाइन परमिट दङ स्टेट जेता स्टेट नि कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन बं थानि আমরা মিজোরাম थानि न बंनि निजिन थानि सि नागानि थानि खासि रंनि थानि मिजोरमनि थानि मणिपुरनि थानि बे ताबो बंनि र थानि नों सिटिजेनशिप लानानै नों बै थानाय बर नर बाय सिटिजेन रनाय बं थानि से पावर बा केचा बं इफेक्ट गया ताबो आसाम नर्थ इस्ट आसाम बाय त्रिपुरा बिसि जों से इफेक्ट कारण सिनो तो state of chief minister politically sing or payang dong bang Tabuk tamai population wise or citizenship amendment act bill pass man ya Thwngkha taw ainin kha onek effect kane delimitation onek effect kane singno ambai ang sawo saramsoni citizenship kun dina fono hamya bosini demographic change kainai TDDC wo baike effect ngai mo all of fees or bo effect man samono baike effect sing nugya bororong nugyang imano physical namle ke nugyang don bising baike chikon sa kam microscope ha ke se bamo mane chikon sa ke se effect pe asta amo sing effect no sing lagana phatun huya ama aste se nulai thong amo maybe sini generation non nugya pun man ba sini oroni onyo next generation boro nugi pun man wa bane effect no sing taw aro second nugi to ke no ko boro nugya pun man tamne effect ni to amne ke enthang gam bagino je tabu delimitation of kaisa problem on painai man delimitation mai obviously problem karon delimitation on the drawing of boundary jeta boundary limit set klayo parliamentary by assembly constituency ni seat ni baginai out of population goni jak nai population by si nai delimitation tabu next census 2021 census klalia tabu next census khagya 2026 pun khagya example khagya abon por delimitation ng thone process that is sing politically sing aro manas sini political rights ro khosori thangnai amda ida khosori thangnai bo goma sini rights on ke goma no khosori thangnai ta am bagi thang paina am bagi o CA kun dina fono sin bagi kahamya abo sumno additional implement thungya am sin bagi blai kahamya sin bagi berat ke dangerous aise Kabar tate bukuk chong kok chawi sing saiman kha je CAA kono dino phano tama chini bagai tama tirpan bagai tama barphani basani bagai kahamya o kok o standpoint no narkha takuk jon kha khlayo bini kok no nor buji man khana phiaba bini kok ni surung mungobo bini kok satiri bo nor ni koma question tongo eba bini kok ni je bo mani no aro bo clear ya koni masoke nor bo hanyo sawi mano eba tolao comment sungi mano tai saneng menyang kok salai firana tai nor reaction no nana ni phai tango datino nor bo kaham ke sisukdi simani ya golo sekang laja bagai netarok simi sima bainya jonogon nok joto no sarai sarai nan nango abuno rono kaisa democracy country ni success ingo he deba ge asuk no kok salai tini ba salai simano new message sekang kai ba bele bele hambai jora mani bagi hambai